फाटल्या एक 4-5 म्हयन्या पयलीं गणेशपुरी हांगा एक व्हडली डेकॉयटी जाल्ली. तशेंच काल वास्को जाली. सो खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाले अशें तुमकां दिसता? कॉलेप्स हांव म्हणूंक शकना, पूण हे विशय जे आसा ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जायते फावटी आमी घेतलेले आसा. आमी ते आउटपोस्ट सुद्दां मागलेले आसा, पूण तरी तेजेर कांय आयज मेरेन कांय रिस्पॉन्स येवना. निमाणें कितें जाता, लोकांच्या मनान एक भंय आसता, ते खंय तरी एम्प्लिफाय जाता आनी लोकांक खंय दिसता की their safety is not being taken seriously. It is a huge concern for us. आमकां खरेंच वायट दिसता पळोवपाक की अशें गोंया भितर घडटा. पूण खंय तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर सिरियस एक्शन घेवचें, सिरियस कन्सिडर करचें. वी हॅव बीन फॉलोइंग अप विथ DGP अलॉंग विथ PI म्हापसा अलॉंग विथ SP. सगळ्या कडल्यान फॉलोअप घेता. निमाणें कितें आसा, CMान एका उतराचेर ही कॅन कमिशन द आउटपोस्ट ऑन प्रायोरिटी. We can see that Mapsa is growing. इतले रेजिडेंट्स म्हापशा भितर चल्लेले आसा. इट कॅनॉट हँडल आदले जे आसले सिच्युएशन. तरी आमचे ज्युरिस्डिक्शन कमी केला. कोलवाले नवीन पुलीस स्टेशन जाला, बट तरी आसतना हे सिस्टम जे आसा ते पावना. फाटी ट्रॅफिक पुलिसाचो शॉर्टेज आसलो. ट्रॅफिक पुलीस म्हापशान ना. आमचे पुलीस जे आसा ते काडून सगळ्याक घालतात. आनी म्हणे म्हापसा इज अ सिटी, म्हापसा इज अ सेंटर ऑफ बार्देज म्हणटा. म्हापशाचे सगळे इतले आमी उलयता, पूण म्हापशाक जशें इम्पॉर्टन्स जे जशें दिवंक जाय सरकारान, तशें म्हाका आय डोंट फील दॅट इम्पॉर्टन्स इज गिवन. जर पुलीस दिवंक शकना, पुलीस इज फंक्शनिंग एट 50% फोर्स, हाऊ वी कॅन एक्सपेक्ट द सिटिजन्स टू बी happy about this? I am not happy about it, and I have raised this concern, but ultimately it is the honorable home minister that has to take serious cognizance of what is going on here. जर ट्रॅफिक पुलीस आमी दिवंक शकना, लोकांचे पेट्रोलिंगा खातीर पुलीस दिवंक शकना जाल्यार रिक्रुटमेंट जालेलें आसा, तरी आसतना हांगा शॉर्टेज आसा. वेदर फावरान ते हांगासर थंय ड्युटी करूंक सोदिना, मे बी दे आर टेकिंग ट्रान्सफर्स इन अदर प्लेसीस, तशें घडयेक आसतलें. आय एम नॉट एंटायरली शुअर ऑन वॉट इज गोईंग ऑन, बट खरें खंय तरी हांगा लोकांक त्रास जाता, ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सिरियसली घेवचें. राज्यान जेन्ना पळय एक्सिडंट अथवा डेकॉयटी चोरयो अश्यो जातात, तेन्ना प्रत्येक वेळार कोणाकूय विचारले, आमदाराक म्हणटा अथवा लोक ते सांगतात की हेचेर CMान खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. प्रत्येक वेळार CMाकूच ब्लेम करप कितपत योग्य? हेका लागून तोडगो कितें जातलो? CMाक ब्लेम करीत म्हणून ब्लेम अशें कोण करना. अल्टिमेटली द होम मिनिस्टर इज अ चीफ मिनिस्टर. Otherwise, he can give that portfolio to whoever is capable. ताका कोण दिसता तेणें दिवचें. अल्टिमेटली कितें आसा, CM म्हणून ब्लेम करिना, हांव ब्लेम करीना. अल्टिमेटली ही इज द होम मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर. जर आनी कोण मंत्री जर आसलो होम मिनिस्टर, हांव ताका प्रश्न मांडपाचो, विशय जे आसा ते तेजे कडेन मांडपाचो. अल्टिमेटली टुडे चीफ मिनिस्टर इज अ होम मिनिस्टर अँड दिस इज पार्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो. तेणें हेजेर लक्ष घालचें. CMा कडेन हो पोर्टफोलियो सारको जायना अशें म्हणटा? ना, तशें हांवें म्हणूंक ना. हांव म्हणटा की तुवें म्हाका विचारले प्रश्न की हे CMाक कित्याक तूं? CM इज द होम मिनिस्टर, दॅट इज वाय आय एम सेइंग दॅट ही शूड लुक इनटू इट सिरियसली. After Ravi Naik's dismissal, there is one minister shortfall in the ministry. So do you expect shortly that government should do the reshuffling or something? See, there was a ZP election that was due. खंय तरी आता पोस्टपोन जालेलें आसा बाय 8 दीस काय 10 दीस. विस्तोड करून 20 तारखेर लागतलें. It could be it is delayed because of that. Maybe we can see it post ZP इलेक्शन जावन म्हाका दिसता ते रिशफल जातले. पूण पोर्टफोलियो तशें दवरचें इतलो तें म्हाका खंय तरी दिसता गोंयकारांक त्रास जाता, या गोंय स्टेट जें आसा ते लोकांक त्रास जाता. दॅट इज माय पर्सनल ओपिनियन. सच सिच्युएशन शूड बी फिल्ड वेक जाता तितले बेगीन करचें. जायते केपेबल आमदार आसा आमचे कडेन, 30+ MLAs आसा, तितूंतलो कोणाक तरी करचें अशें म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन. If given an opportunity. If given the opportunity, of course. Ultimately, we are here to serve the people of Goa, the people of our constituency. And जेन्ना मंत्री मनीस जाता, ताका फक्त ते आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी लागना, पूर्ण गोंयभर तेजी जबाबदारी जाता विथ रिगार्ड्स टू दॅट डिपार्टमेंट. Okay. सर, काल तुम्ही म्हापसा आजिलोन विजीट केलं अलॉंग विथ मायकल लोबो आसलो, जो नवीन GSIDचो हे दिला, महामंडळ दिला. खंय तरी सॉरी GSIDचो खंय तरी एक पयलीं तुमी एकामेकाचेर आरोप करताले, परत सगळे पॅचअप जाले. कशें कितें लोक उलयतात? मायकला खातीर आमी जायते काम केलेलें आसा.
म्हाका याद येता आय वॉज अ लॉ स्टुडंट इन सलगांवकर PM सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ. मायकल लोबो वॉज माय व्हेरी क्लोज फ्रेंड. वी वर व्हेरी involved in getting him elected in the first time. Whatever the situation happened later, म्हाका खबर ना तेजे मनान कितें आसलें. From my side, I'm very clear. I don't consider him a rival. No, I consider him as an enemy. I've always said Michael is my friend. Now, what is in Michael's mind, I don't know. But ultimately, today he is in a good position. He is in a position. He is not a vice chairman. He is a chairman of GSIDC. He has the sole power to decide where the money should go. And खरे बरें दिसलें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा म्हापशां थंय पयलीं लक्ष घालता. दॅट इज व्हेरी खूब गरजेची गजाल आसली. म्हाका खबर आसा थंय लोकांक जायतो त्रास जातालो. इतलीं वर्सां आमी रावलेले आसा फॉर दॅट मॉग. ते अर्दे मॉग धरताले पयलीं, अर्देचे पूर्ण कॅपॅसिटीचेर हाडले. आतां ते म्हाका दिसना 12 सफिशियंट फॉर सच अ बीग ज्युरिस्डिक्शन. 12 इज नॉट इनफ. 20, 24, 25 कितले जाता तितले जाता ते बेगीन करचे. आनी तेणे आमकां म्हटल्यार थोडे विशय जे आसा, प्रपोजल्स आसा म्हापशा बद्दल जी थ्रू GSIDC आमकां याद येता तारीकडलो पूल जो आसलो तो 4 काय 5 म्हयन्यांनी थ्रू GSIDCच जाल्लो. सो GSIDC ते जेन्ना काम करता जाता तितले बेगीन करून दे हॅव अ व्हेरी फास्ट ट्रॅक सिस्टम. वी हॅव 2-3 पेंडिंग इश्यूज इन म्हापसा, वेदर इट इज अ बार्देस भवन, वेदर इट इज अ PWD headquarters that was proposed in Dattawadi. हे 2 विशय आसा. आय थिंक इट इज अ नीड ऑफ द आवर. वी रिक्वायर अ मॉडर्न बिल्डींग इन म्हापसा. गव्हर्मेंट ऑफिस जे आसा एक मॉडर्न आमकां म्हापशेकारांक बार्देसकारांक खंय तरी गरज आसा. वी कॅन सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी ओल्ड. 1980साच्या टायमा वयले बिल्डिंग्स जे आसा ते खंय तरी जागो पावना. लोकूय वाडलेले आसा, कामाय वाडलेले आसा. whether it is a sub-registrar's office, whether it is a PWD office, electricity office, नवीन building चालू आसा काम. But overall, if you see, the infrastructure is very old. We are in desperate need to upgrade. So हांवेन मांडलेले आसा ऑनरेबल आमदार आणि चेअरमॅन ऑफ GSIDC मायकल लोबो कडेन जाता तितले बेगीन यू इदर टेक द PWD डिव्हिजनल हेडक्वार्टर्स इन दत्तावाडी, or you take the बार्देस भवन. जे आमी पयलीं आमदार जाल्ले तेन्ना आमदार मंत्री आसलो तो म्हापशान आयिल्लो आनी फ्लॅग होस्टिंग म्हाका याद आहा 15 ऑगस्ट. तेजे कडेन आमी डिस्कस करून तेन्ना बार्देस भवन जावचें म्हणून तेजे मनान आसलें दॅट म्हापसा शूड हॅव बार्देस भवन. मे बी नॉट एज बीग एज पेंजीम एंड मारगांव, बट रिजनेबल सायज दॅट कॅन हाऊस ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस ऑन ईच फ्लोर, सो दॅट एकामेकाक ही बिल्डींग सोडून दुसरे कडेन वचपाची गरज. जागा अवेलेबल आसा. जागो अवेलेबल आसा न्हू. आसा तीच बिल्डींग आसा ती गोवा अर्बनूय एक्वायर जावपाची आसा. जाल्यार ऑलमोस्ट ते फायनलायझेशनाचेर आसले. सो जागो भरपूर आसा म्हापसा भरल्या. सॉरी. Yes. थँक्यू. Yes. Thank you. Thank you. ते थंयसरले